illegal migrant no klanya nenyo neta sabai ka kabang ma neta rong no ike karon ka sini neta ro kumbo kon hai thu jong ba cha Hello đó là bài trong bài khác hơi cảm trong bài là làm sao cô hay tinin té cái chất kata video cái đó là nó sai máy trong nó ham cái sai máy trong chini tàu thì promote leader rồi all leader rong tàu illegal migrant ni borok no mane ke bangladesh borok no ruklanya buku joto jakon abu khai trong nong nong ma khana protest khai trong le man nogui ma khana bat khorop to borm ganang borok bo saka hai hino je tipra ha ni je neta rong bong neta snam jakha tipra ha ni leader khai ja khabrok borok kun illegal immigrant ni bag borok kun soba khai borok only bis kang phani jaro but naran bokasi oma ke really rock khai tongo hai ni bo sauta je bogaran photo rong nani bo use khai tong hinoi oma ke je borm ganang suron de borma sau kam saka dalok nawnya ji karon illegal migrant no klanya nenyo neta sabai ka kabang ma neta rong no ike karon ka sini neta ro kumbo kon hai thu jong ba cha kumbo kon hai ke sau 6 mas to hai ni tong kha aboni karone nyai sini sar ronji te borma emile ramchandra gatni bo wan chokja শুধু বিনি ওয়ান সুমান অনেক কটরমা হাইছে বআগি 97 বাহাইনো ওই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তুইনো তিপ্রাহানি নন্নানি বাগৈ রাষ্ট্র সংঘ পঞ্চায়েত থাঙ্গি কক সাইকা ইকে বতাবক যখন এমলা মানখা মানমানি পরেও বতাম খালাইমান বিনি এমলানি খালাইকাই তামো বাবু বকা হামকনে সিউ ইকে তাই এমলা রকে যত কুম্বকনা হাই যখন খামতামই মায়ুংবাই টায়ুংবাই খালাইনে চিরি খগরি রজাখাগে না tao tay chong malai liya hai chiti pramo thani le dharo ma ronjit chmalis na sheble tao suron chmalis na kheble tao tay ko ekjona chmalis na sinai thani nyai sawi nai borok tao je sike bano bus kangni boot bank khanyani bagi borok tao ti pramo thani felek tiye andolon khai tongo abo nugui tongo norok sungni manayo borok no thangai borok tam khai tong tiaba all leader sini bagi perfect leader ya borok top phana mothang manani boni sago abhai ko kore thana ko sabanya ni kogya dipramo thana sabanya ke singtinara bobogran puto regla kamo bobogra long le pingla kamo ini bobogra no tuino dipramo thana tuino sing otobana ago thanai amke ang sanani mujungu srai sini je STC 20 jona tongo 20 jona to joto tiprasa edisio tongo 28 jona 28 jona joton tiprasa tini nengoro BJP IPFT IMPT NSPT CPM ni basi takroi tiprasa jotono leader of forangti sananento kintu tabo obus kamu je toli tongmani o jaga jodi khorangti sayangke borongte lama kri khaise জনগণ যতন শিকা হাইছে মরক বরনি বহগনি বাগৈছে বরগর সামুং তাঙ্গ ম দফানি বাগৈয়া লইছিকা পাবলিক জনগণ বছর কানাতে বেশি করিছা হাইছে তামো নাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাইনো মানাকা মানা নিমেnya তিনি ভোট দুই নাই তাবো ইএম সিএম চাই দङ বরংনি এরিয়াও যে বুট মানে বুট পাসিং থাংমানে বংনি এরিয়াও ইলিগেল ভাবে যে 105 দंफायमानि বরং কোনো ইমান সিকরি বড় সাইজি মে বড় খাইছি আবো তামো খাইছি আর বছর টং করে আবো কোনো ইনকারে খানি এটা সাই মে খাইছি এডিসি এরিয়াও যে অবৈধভাবে কাগজ খাই দंमानि ও যে ইলিগেল 10 বড় সাই মেয়া বছর পরিবার ওরা হাপাইকা বছর পরিবার থাঙ্গা আবো বড় সাই মেয়া খাইছি বড় শুধু রাং পয়সানি দান্দাও দङ বড় আবনি বাগিনো তাবো খনকে যেমন বলা বথব সিসিগে হকুর জামা হাইঙ্গি না হাই ওংলাই বেকে তাইক একে ন্যাশনাল ফ্লেক্সিমিটি বড় প্রোগ্রাম খালাই রাখলি হাইছে কারণ जों सिगां চেংজা যখন রঞ্জিত স্যার যখন চেংজা একে নাংলাই খেতা বিনি কিগ্রক ব নাংলাই খেতা তাবো আং অবনো সানানি মুজুং লিডার দङ जों তাবো ওয়ালাইলাইনি জরায়া হাইছে जों তাবো সাগৈ সাক কুতুগলাইনি জরায়া जों বাদসাকে যে খরান্তি সানা নাংলা হাইছে जों তাবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে যখন থাকলাই রেখা ইলিগেল তংমানি ন চিহ্নিত খাইনানি বাগৈ নों স্টেট গভর্নমেন্ট খায়াতাবো মুখ্যমন্ত্রী থানিছে जों তাবো ডেপুটেশন খাইকা আর মুখ্যমন্ত্রী খাইলি আঙ্কে जों তাম পরিকল্পনা নাথাय আবশ্য যুক্তি নালাইতাय ওয়ালাইনানি বাগৈ নর সায়াবলে नों কক বাংলা দিনি হিয়াবলে পট খাইকা আসু দंगिता नों सिरि
tai kaisana ta ya sita surita Hingga dolok nok to sign man chung Bangladesh bang no ruklai na bago illegal immigrant nung ni ruklai na bago tak de bai je asuk mai kino abo khai tong soba khai tong da gu jeng ke jeng tin emle ranjit dew ma to nok sign man bon puilang ma hai khai nai je Bangladesh barong no ruklai na bago letter suitrong nai ta hingke bahanya protest to khai tong obuna kari ba Facebook kaisa suijak tong dolok phai je nang khang bari thana nai illegal migrant issue no tui kaise awareness program khlaijak daski community hall nogo jesa jaga phon Bangladeshi illegal immigrant doctor mukhya police ni thani koktoma diwi runa bagoi lukurong no hojak khlaimani amchai ni kwbangma lukurong o pandawa phaileka chini tofani thinang kaham khlai tonna bagoi no illegal immigrant Bangladeshi rong no naitugoi tikhlaina bagoi omutui program tabuk kwbangma thayo khlaijak tong hambai omle nangman kok sakai chin emle ranjit deborma chin char emle ranjit deborma chung jodin tine Bangladesh bongna roklaya hike phaina chin thinang chin future tebsin manak ongnai tang hinba jekono sungman ta hitau khan manya aprang kita mongnai tebsi sekjagoi tangnai tau to chung sekjagoi tongo aprang kasin tipra mungkurin tipra mung ongyawo Bangladesh mung songan tongo hike omon bagon joto borong chung parke chobono ma khalini hesi next up the kha dolok buakara hain hai khorang dise ka tang hinba je chakma ka ADC area wo sulo theke bijan Bangladesh chin ADC area wo phaitong hita sipong khata police dong no call reserve police dong no je sajak ta romna boge haibon police dok kun action naya ko abono karoi killa tai bagmau tongo hor ke je Bangladesh ni wansar phayu tai salo ke byang tong pai tong ta hujak lai tong na obono doi chin boa kara isara khai saka je mani chahano vote bank ni bagi umai ke ti phai nei illegal no ti phayu olo hinge sab saiman borong no ajagan je Bangladesh ni phaitang ne borong no chief minister phan ongimanu borong no deputy collector diam ro phan ongimanu umai ke je buagra sau tam saka dolok khnawinya ji to all my friends in Tripura जी भाई मैं आपको एक ज़रूरी बात बोलना चाह रहा हूँ मुझे खबर मिला है कि चकमा घाट एरिया में कुछ हफ्तों से कम से कम 16 से 20 बांग्लादेशीज हमारे एडीसी एरिया में सेटल हो चुके हैं पुलिस को खबर किया गया है बट टिल नाउ नो एक्शन हैज़ बीन टेकन आई एम होपफुल मैं आशा करता हूँ कि जो खबर हमारे मोथा के वॉरियर्स ने दिया है उसमें पुलिस जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करे ये चकमा घाट में है अपने एडीसी एरिया के अंदर उसके बाद मेरा बात हुआ है कि किला बागमा एरिया में काफ़ी लोग रात में आते हैं और दिन में ये लोग वापस कहीं में लुक जाते हैं लेकिन रात में वापस बहुत ये इलीगल बांग्लादेशीज सेटल कर रहे हैं अपने किला बागमा एरिया में दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स त्रिपुरा ने पहले बहुत सफ़र किया है आज अगर ये लोग इलीगली हमारे स्टेट में आएंगे तो इसको पॉलिटिक्स से बड़ा हर चीज़ ज़िंदगी में पॉलिटिक्स नहीं होता है इनको अगर आप वोट बैंक बनाओगे आज कल आप अपने ही घर में सांप को पाल रहे हो चकमा घाट में 16 से 20 लोग हैं अगर वो आज और थोड़ा दिन रह जाए आसाम की तरफ चले जाए या कहीं में घुल मिल जाए उनके पास आधार कार्ड तो पहले से ही मिल जाता है पैन कार्ड मिल जाए उसके बाद डिलिमिटेशन जब 2027 में होगा तब वो वोटर बन जाए क्या मालूम एक ना एक दिन वो हमारा एमएलए भी बन जाए हमारा लॉयर बन जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाए तो ये बहुत अन्याय हो रहा है एंड आई वांट टू आस्क एवरी राइट थिंकिंग person from Tripura, do we need more people illegally coming in from Bangladesh? Have we not suffered enough? Is it only the fight of Tiprasa people to stop these Bangladeshis from coming in? These Rohingyas from coming in? Is it only our fight or is it everyone's fight? Isn't it every Indian's fight? People today are illegally coming in from Myanmar. They are coming in illegally from Bangladesh. And what are we doing? We are keeping quiet. Why? Because it suits our vote bank politics. Is everything about winning the next election? Or is it also about protecting your next generation? There's a big difference.
Some people want to protect the next generation, like me, and some people want to win the next election, like many of these people. घर में आप इन लोगों को रखकर